ओडिशा रे बर्तमान बीजेपी सरकार अच्छी तो ना बीजेपी कर्मी मैंने भावु ना सरकार अच्छी बोली जदि सरकार पुलिस उपर भरोसा नहीं ताल आम कौन कर सरकार कहार अच्छी नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री अच्छा बीजेडी सरकार चलाऊँ सरकार सम्मान कौन बिना निर्दोषता को तो माने बंधा हो कौन गोटे नुआ नियम या निर्दोष हो मोहन माझी सरकार बांधिक नहीं मोहन माझी सरकार एवं ओडिशा पुलिस बिना दोषर लोक बांधि देवे प्राइमा फेसाई जदि प्रमाण नथिबो आपाततः प्रमाण योग्य तथ्य नथिले जन को कौन गिरफ करा जाए दया कर कि जगन्नाथ प्रधान गिरफ होगी आज्ञा आपण ना एफआईआर है कार्यक्रम कौन जदि जनक ना अभियोग आसला से अभियोगर जदि आपात प्रमाण योग्य तथ्य थी ताहले पुलिस ताकू गिरफ करें सेटा जदि आपात प्रमाण योग्य तथ्य नथिबो आ पुलिस गिरफ कर तो तुरंत ताकू बेल मिल जदि कौन सी प्रकार तथ्य न थाई निराधार भाव में जदि क्या पुलिस गिरफ करे ताकू तुरंत मजिस्ट्रेट बेल देवे ये तो बेल मिलला नहीं बेल नामंजूर है तेणु जो मजिस्ट्रेट बेल नामंजूर कले लगी जे आपात प्रमाण योग्य आधार अच्छी गोटे कथा कहगला सी कड़े आत्मसमर्पण कर वारंटी जारी करता पुलिस कौन कौन से आत्मसमर्पण कले गिरफ कराला एवं गिरफ करने निजे भूमि से प्रस्तुत करते जिते बेले जड़े सरकारी अधिकारी को सरकारी कार्यालय भितर पशिक माड़ मराला एवं से ना उठिला सी परवर्ती समय गोटे कथा कह आज्ञा जदि माड़ मरा होता बेआईन काम जो मैंने दोषी से विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नि जगन्नाथ प्रधान से कथा कहले नहीं जगन्नाथ प्रधान निज आड़ को टाणिक ने कहले आज्ञा मुझे फोन करी से मत मिसबिहेव करते गोटे हाथ में ताली बाजे नहीं हिंसा सहित संपृक्ति तो से निजे प्रमाणित कर जगह प्रधान निजे भी लिखिं आकाउंट जो जेल गले घंटा आगुरी लिखिले जे मु निजको निजे आत्मसमर्पण करती वारंटी इश्यू होता पुलिस एक्शन नौ नथिला वारंटी इश्यू तो ही नथिला मो जानि पर वारंटी तो इश्यू ही नहीं आत्मसमर्पण मु तो सेति में अनेक कथा बुझी पारु ताले 13टी दफा लागि तांको ऊपर जो 13टी दफा लागि से दफा को प्रमाणित करबा भलिया तथ्य कारण तांको पुलिस तांको सरकार अछि ना धरतु विरोधी दल गोटे जब सरकार था कह जाता जे आज्ञा निराधार भाव में सब दफा लगाई दलर सरकार विरुद्ध में नेता माने अभियोग करओडिशा नुआ सुआंग चलती बीजेपी नेता माने बीजेपी सरकार रो पुलिस को विश्वास करना सरकार रे थाई से माने भावुचंती आउ गोटे किए सरकार चलाऊ आप देखुना जो माने बीजेपी रो नेता माने एवं बीजेपी रो माने सांबादिक माने से गोटे कथा कही चली आज्ञा आउ जड़े किए चलाऊ ओएस ऑफिसर संघ आउ गोटे कहार इशारा चली तमें 14 मास सालानी सरकार रही तथापि जदि तुम अधीन सरकार ना तुम अधीन पुलिस ना ताले सरकार बसीच कहीं अक्षमिता कार्तिक जे कि वर्षे तले ठीक अगस्त मासरे विजिलेंस जाल धरा पड़ते 5 लाख टका गाड़ी नौते सी बर्तमान आंगुठी उठे जगह प्रधान ऑडियो रिकॉर्ड से किए एवं कहा पाखे से अभियोग कर जगह प्रधान किए ओएस ऑफिसर संघर सभापति ओडिशार मुख्यमंत्री ना ओडिशार मुख्य शासन सचिव ना किए जदि जड़े ओएस अधिकारी तांकर किछि अभियोग अच्छी उपरिस्थ कर्मचारी ना रे से तांकर उपरिस्थ कर्मचारी पाखे फेरा देवे ना जगन्नाथ प्रधान के पाखे फेरा देवे एवं जगन्नाथ प्रधान आउ जड़े अधिकारी कथबार्ता को रेकर्ड करी वीडियो कॉल को रेकर्डेड कॉल को अपलोड करवा यहीटा तो आउ गोटे अपराध मूल कथा है जो भद्र महिला स्वर बोली कहुच कारण से तो सामना को आसी ना से मीडिया बैठ दी जहाँ ना आपण कहते से मीडिया आगे किसी लिखित भाव में किसी अभियोग कर फोन कॉल कले जगन्नाथ प्रधान होती अभियुक्त समस्या तो ये से जे अभियोग आसिला परे पुलिस केस है गोटे पर गोटे आपण बदनाम कर चली जी पीड़ित ना आपण जहाँ ऊपर माड़ है दोषी बोलिकी कहीकि आप विभिन्न प्रकार नेरेटिव सेट कर आपण समर्थक मैंने विरुद्ध रे जो कुत्सारटना कर तो आउ गोटे अपराध कारण आप आगुरी कर
ଧରନ୍ତୁ ଯେ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ଚିଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଧିକାରୀ ଏଇ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାତ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ବିଜେପି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ କାହାର ସରକାର ତ ବାନ୍ଧି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ତ ଜଜ୍ ନୁହନ୍ତି, ଅଦାଲତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆପଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାଲତ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି କି ଜଗା ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଉପରେ 307 ତଳିଆ ଦଫା କାହିଁକି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ବି 307 ଦଫା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ 307 ଦଫା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଉଥିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଡିସିପିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏସିପିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନା ତଥ୍ୟ ଅଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ସେ 307 ଦଫା ଲାଗିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଥିବ ଯେ ହତ୍ୟା ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଥିବ, 307 ହେଉଛି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ତ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ ଦେବ ନା, ଆଉ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା? ଏବଂ କାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଲଗାଇବେ, କାହିଁକି ଲଗାଇବେ, ସେଇଟା ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ତ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗା ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି ବଳିଦାନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଦେଶ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ନା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସରକାର, ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ତାଙ୍କରି ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ, ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆସିକିରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କିଏ କରିଛି? ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କର ପୁଲିସ କରିଛି ତ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି ତ? ନା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଅଛି ବୋଲି? ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାରର ପୁଲିସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସରକାର ଆପଣଙ୍କର, ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କର, ଗିରଫ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୋଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ସଡ଼କ କାହିଁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ହଇରାଣ ପକାଉଛନ୍ତି? ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘର ଆଗରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର MP ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଉତ୍ପାତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ?